духтаракои азиз, боз вива парфюм омадагем ина бинои Корвон Сити якум ошёнадай ҳами қадар косметикаҳои хушрӯ доранд, парфюмериҳои фасон доранд. Нархҳошон аз 5 сомон сар мешавад. Нигоҳ кунед, чизе ки дар ҳамин лестница мебинен ҳамаш 5 сомонияй. Имрӯз наворош меброя, ҳатман тамошо кунед. Ана калидор будагиё 10 сомонай, дохили магазин ҳамаш ҳархелаи нархош. Хулас биёен вива парфюм. Марҳамат, бозори Корвон, бинои Корвон Сити якум ошёна. Аз берун ман навор гирифтам ки ба осонӣ ин нуқтаи савдора шумо пайдо карда тавонед. Доставкаам доранд. Духтаро омада натунед, доставкатон мекунанд. духтаро нигоҳ кунед, охи инамино ҳамаш 5 сомониян. Ина нигоҳ кунед, чизе ки мебинен 5 сомон. Марҳамат, хоҳишмандо биёен айпеш бо худтон бинен. Боварӣ дорам ки махултон мешава. Ҳар он чизе ки лестницада ҳастай 5 сомон. Ина нигоҳ кунед, духтаро як-ду чиша нишон тием. Бинен иққа тенакои фасон омада, ё новинкаян 5 сомонӣ. Чанд моделш омадая? Мана иққа хушрӯ корейский тено омадагай. Ина 5 сомон. Иҷада бисёр ай духтаро, биёен бо худтон бинед. Ина ишам 5 сомон, инаи қисмора бинед, инаи поёна биненда, инаи қисмо ҳамаш 5 сомонӣ кадомиша мегирен. Ана баъд миҷо омадагая, миҷорам 5 сомон кардаган. Нигоҳ кунед чихе миҷои хушрӯ. Ҳама намудуш ҳастай, диден, ҳама эффектош ҳастай. 5 сомонӣ кадомеш ки дар курайтона бинависен, доставкатон кунанд ё ки биёен айпеш тамошо кунед. Баъд духтарако нигоҳ куненда, инами тональникон новинкаян. Ина база под макияж ҳастай. Ини хеле тональниҳо ҳастай. Ҳамаш бори нав 5 сомонӣ карданшона. Бинед чихе хушрӯчаан охи. Марҳамат, биёен айпеш тамошо кунед, маҳқултон мешава. Интихоба бинен охи. Чиқа интихоби васеъ зиёда иҷада. Марҳамат, ина иша ишдафасон, иша ишдафасон. 5 сомоне беҳтарин нарх барои шумо дар анами вива парфюм духтаро. Ҳар он чизе ки дар ҳамин лестница мебинен ку духтаро 5 сомонай. Туштен, подводка, чизе ки боша, пудра, ҳамаш 5 сом. Корейский эпилятор духтарако нигоҳ кунед, бе свет, бе вай. Чӣ меган? Бе батареи, марҳамат, беҳад хушрӯ. Нархошон 10 сомонӣ. Бисёриҳо ина мин намудора мепурсидан. Биёен духтарако, ина вива парфюм да омадагай 10 сомон. Ядоф навор гирифта будем, тест тамом шид. Ина биёен духтаракое ки омадену наёфтен, омадагиай 10 сомон. Нигоҳ кунед. Ҳамҷа ҳар он чизе ки мебинен калидорда 10 сомон духтаро. Ира бинен. тамошобинони азиз нигоҳ кунед, анам хеле чебни собуна омадагиай. Бинед, инаи якум гиш барои пусти рӯра сафеда ки хушрӯ карданай. Ана дигариш боша ваяй аз имбир тайёр шудагиай. Нигоҳ кунед, мӯи сари сафеда сиёҳ мекуна, баъд мӯи сари рехтагира мӯ меброра, ҳам бақувват мекуна, ҳам мӯ меброра. Нигоҳ кунед, беҳад фасон. Каседа дар корай, марҳамат, 10 сомон. Хеле чебни собуна бисёр дорад вива парфюм. Ина бинависен бо шумо дам мефаҳмонанд ки кадомуш барои чияй чӣ хелай. Хоҳен доставкатон мекунанд. Хоҳен биёен айпеш тамошо кунед. Ана ис ваяй ку духтаро гел ёку аз оби бринҷ тайёр шудагӣ будай. Чанд намудуш ҳастай, бинен аз бодринг, аз гул, аз бринҷ тайёр шудагиан. Гелан барои рӯ. доғи рӯра нес мекардай, сафед мекуна рӯра, баъд маршинкара нес мекуна. Инчунин воспаление рӯра мегира. Об метия рӯда, нигоҳ кунед. биоакваяй об метия, нигоҳ кунед чихо хушрӯ. Марҳамат, каседа дар корай бинависен доставкатон кунанд ё ки биёен худтон. ҳама намуд шампунае ки дидестен духтаро акция шудагиай дар вива парфюм 10 сомон. Марҳамат, ина чин намуде ки мебинен сифатошо нағза, на 10 сомонӣ. Мана чанд намуд дора, 10 сомон. Кадомиша мегирен калон-калонаки хушрӯан 10 сомон. Ҳатман дархост кунед, доставкатон кунанд. ина ё крем пудраян духтарако, нигоҳ кунед, 10 сомонӣ кардияншуна. пеш чанд сом будан? 30 сомон будан. Инаи тональнияй ҳози аксияда 10 сомон шудагиай. Ана дигариш боша крем пудраяй аксияда 10 сомон шудагиай. Успеҳед кунед. Иҷада пудра бисёр доранд. Мана нигоҳ кунед, нами пудраҳо ҳамаш хушрӯанд. 10 сомон. ина ҳар он чизе ки дар ами калидор мебинен дар вива парфюм 10 сомонияй. Мана бинен, иҷода буд дигар чизакоям ҳаст. Туш, подводка, қалам, тен, мана крем, ҳама чи ҳаст охи, нигоҳ кунед.
دخترکای عزیز این چونین هم خیلی شونچوی خوش رو اومده دیدین همش یا 20 سومونی بودن هازی 10 سومونی شدگن چند نمود استای این 6 فصل این 6 فصل این عروسکو دخترکو زنهای عزیز حتما ویوا پرفیوم بیاین همین که کاروان اومدید یک بار بدرین اینجا را تماشا کنین معقولتون میشه و یک چینه یک چی در کارتون میشه و دخترو کی نرخوشون باور کنین بهترین نرخای ارزانای همین نباری خشرو را دیدن دخترو اینا برای کراسکا کردن مو بسیار میپرسن اینا ببینین کوساچه داره شوتکاچوش کاتی همین نبار 25 سومون بود هازی 10 سومون شده عکس شده 10 سومون مرامت از اینا میتونن خریداری کنن اینا بعد برای رو چیندن دخترو اینا خیلی هست این اوریجینالوشای 10 سومون با میجاتوچک خشروش 10 سومون خلاص نه بینین همشه نوین که آوردگیان بعد دایتون باشنم خیلی وایستای کو دلهن اینا لیچبنیان در یک کاروبکا 10 تا دورا 5 تا دورا هم قدره 5 تا دورا مرامت ایجاد 10 سومون مرامت میتوانین خریداری کنین به حد خشروی ریختن موی سر من میکنه لیچبنیای هم غوص میکنه موی سر هم مولایی میکنه هم سویت خشرو میکنه انا دخترها در داخلی مغازین باشه هر خیلی نرخوشون نگاه کنید ویوا پرفیوم در لسنیتسا 5 سومون همه چیشون در کالیدور 10 سومون انا داخلی مغازین باشد هر خیلی نرخوش نگاه کنید لیچبنی زبنای پاستا اومدگی اینا لیچبنیان به در کاری خشرو نرخش 25 سومون شدگیم اول 40 سومون بود 40 سومون بود هازی 25 سومون شدگی دندان سفید میکنه میلکای دندان پر میکنه بعد بود بوی دهنم میگیره دخترو بس پلینیش هم میگیره خلاص 25 سومون ایجاد بو هست دیگر نموداشم دیگر چیزاشم اینا نگاه کنین دخترکو اینا کامپلکت ها توش پدودکا یا چند سوم؟ اینا 20 سومونی کنن اینا 20 سومون هم توش داره هم پدودکا انا ای پدودکا باشه نوینکن همه چیزش هست و دستایی کیان نرخشون 20 سومون انا بعد با اینا خیلی برندی کیکو قلموش هسته برای لاو برای قوش برای چشم اینا هر نمودش هسته اینوش با میتونین نرخ نباشه چون اومده پرسنت رو به حد انتخاب و سیف